ओम भगवते कुरुकुरु यही मंत्र को मात्र 3 थर पढ़िबा मात्रे ग्यारंटी देउची से नारी 5 मिनिट रे तुम पाखकु आसीबो। जहा चाहिबे ताहा करिबो। केवल आपनकु ओम भगवते कुरुकुरु यही मंत्र को 3 थर पढ़िबार अछि। तापर देखिबे चमत्कार। जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता स्त्री को देखी ताड़कू आकर्षित हेउचंती ताकू पटेई ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करने चाहूँगी तेबे आज राति शोइबा पूर्वरु ओम भगवते कुरुकुरु यही मंत्र को मात्र 3 थर पढ़ी दिंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो बा स्त्री पई आपण यही मंत्र को पाठ करिबे सीए आपणक पाखक आसीबा पई बाध्य हेबो। जहा चाहिबे ताहा करिबो। यही मंत्र एते शक्तिशाली कि से झियो बा स्त्री राति दिन आपणक कथा भाबिबो। आपणक पाखक आसीबा पई छटपट हेबो। आपणकु छाड़ी गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणकु शिखेइबी एमिति एक महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र। यही मंत्र को आपण 3 थर पढ़िबार अछि। तापर देखिबे जेउ झियो आपणकु भाव देउ नथिला, आपणकु इग्नोर करुथिला, से झियो किपरि निजे आसी आपणकु भल पाउची बोली कहिबो। जेउ विवाहिता स्त्री को आपण राति दिन भाबुचंती तार सुंदरता को देखी ताड़कू आकर्षित हेउचंती ताकू पटेई ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करने चाहूँगी से स्त्री निजे आपणकू फोन करिबो, हाथ धरिकी घर को डाकिबो। जहा चाहिबे ताहा करिबो। एही वशीकरण विधि को केउ भी पुओ बा झियो अति सहजरे करि परिबे। निज प्रेम को पाइबा पई एही वशीकरण मंत्र पाठ करि परिबे। किंबा केउ भी कुआरी झियो बा पड़िसा घर भाउज को पटेइबा पई एही मंत्र को प्रयोग करि परिबे। एही मंत्र एते शक्तिशाली कि जे भी एहाकू पढ़िची सफल हेची। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइथिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी परिची। सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिची। आपनकू बेसी किछि करिबाकू पड़िबनी। केवल रातिरे शोइबा पूर्वरु ओम भगवते कुरुकुरु यही मंत्र को 3 थर पढ़ीदेवे। तापर देखिबे से झियो बा स्त्री आपणकर बसर हेजिबो, आपणकर गुलामी करिबो। आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सी करिबो। जदि केउ झियो आपणकू धोखा देइची, छाड़ी पळेइची, आपणकर नंबर ब्लॉक करि देइची, आपणक सहित कथा हेउनी, अन्य काहा सहित कथा हेउची, अन्य काहाकू भल पाउची, आउ आपण से झियो को फेरी पाइबाकू चाहूचंती, तेबे मो कथा मानी आज रातिरे एही मंत्र को 3 थर पढ़ी दिंतु। ग्यारंटी देउची से झियो जेते दूर थिले मध्य राति दिन आपणक कथा भाबिबो, आपणक पाखकू आसीबा पई बाध्य हेबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। हाँ फ्रेंड्स, एही वशीकरण साहाय्य हजार हजार लोक माने लाभवान हेचंती। तेणु आपण भी विश्वासर सहित मात्र गोटिए थर करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो बा स्त्री उपरे एही वशीकरण प्रयोग करिदेबे सीए आपणकर बसरे हेजिबो, आपणकर इशारारे नाचिबो, आपणकर सबु इच्छा पूरण करिबो। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, मु आपणकू शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे। अधारू छाड़िकी पळेइले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे आपण कहिबे गुरुजी आपणकर मंत्र काम करूनी। देखंतु जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुहे कि भगवान नाहांती। सेहीपरि तंत्र मंत्र जंत्र वशीकरण काम करे, किंतु एहाकू आपणकू सिद्ध करिबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिबाकू पड़िबो। मु आपणकू जेमिति शिखेइबी आपण ठीक सेहीपरि करिबे। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण
ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଏହି ମନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର 3 ଥର ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। କିପରି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଶେଷ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ଆମଠାରୁ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପାଇପାରିବେ, ଶତ୍ରୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଦେଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ତାଠାରୁ କିଛି ବି କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ନିଜର ବିଛଣା ଉପରେ ବସିକି ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ନିଜର ବିଛଣା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେହି ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ତାର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ, ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ, ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ ଏହିପରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଝିଅର ନାମ 5 ଥର କହିବେ। ତାପରେ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ରାତି ସାରା ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।